जों टाकारजला डिविजन যত চিনি ত্রিপুরাসামা থামজাंनाय दं आमो 28 तारिख जे सुरेंद्र देवमान और हॉस्पिटल दिनै क्वार्टार बिसिङाव फायो आमो रुबैना जों दिनै लाइकेनो आमो गथनानो सेलेमा सिनचाहि जों दिनै और बिक्षोभ मिছিল खालायलायो आं दिनै और सानानै नायो जे डॉक्टर सुरेंद्र न गुनाय बरंनो दाक्ति न आमनो रमय बरंनो जेल दानानै आबो चिनि दाबि दंनाय दैबो दंगो चिनि दनबस्कुओ चिनि बुरुइ फरकसा बुमा ब और बिन बुसा दल बाय थंलाय आगुनाय ब ओ जागा फायमानि आगलो डाक्टर तलामानि आगलो निस्क्रिय डाक्टर फुमियानो फुमुका हिका कोनो रिपोर्ट कुरै ओ जरावा बनो डाक्टर निफियो फाय जे गारिओ बनो हेनस्ता खलायका बनो जे चेकले मुरिखा अब साबायलिया ओ जे टीचर रनबुसको फुरुंनाय टीचर न जाते बनो बाहायनो तामु सिबजानि उखा आबा आंखौ दंखा हायफोनो जत्तनो साइमानो ब्राहानि बररक बनबो ओ दिनो जे गठन माने बनबो दाक्ति माने चिनि हावो सुखे जे उखा आबो सानो साबाया दैबो और सानानि मुसुङो जे चंदन चैटार्जी चिनि बुबाग्रा जों रेस्पेक्ट लायो जों आबो चिनि बुबाग्रा दंने जों सेलुट खायतो ओ बर जेबाबे चिनि बुबाग्रा न अपमानजनक কক শাখা সেলাংমা সিনচা কক শাখা সাম্প্রদায়িক কক শাখা ত্রিপুরাসা ওয়ানসানো ওয়ালাইনি ডাঙ্গা ফুনানানি যে কক সামানি ও হানি বুসা বরকসে চন্দ্রচন্দ্র যে বরক চশমা বান্ধবনে উপাধি বিনে ও বরক যেভাবে কক শাখা ফাদানি বরক ফায়ে আর দেশদ্রোহী কক শাখা ব ও চন্দন চেতারি নব ডাকতি গ্রেপ্তার খানানা হতো হাই একেছং যদি গ্রেপ্তার খায়াকে ও জরাও রাজ্য সরকার নাম কয় ও গঠনা সেলাংমা সিনচা গঠনা ত্রিপুরা হারে ত্রিপুরা সারম যে আশকে গঠনা উঠার দক্ষার মতো মানে আবনো ডাকতি খে গ্রেপ্তার খাইনানে উঠং দেইবা আগেও যে মই ফাইকা যেমন শুকরাম দেব বর্মা এসডিএম বন সদর আগরতলা শহর বন উঠারে মানে কগই আবনিব ডাকতি শাস্তি যারা খাইনাই উঠানে রমনা নিমথং শশী মোহন দেব বর্মা এসডিএম যে বরক বংন পুথাকা সেই বরং নাইতিগই কারিঙ্গই বরং নব জেল হাজত দেখলাই বরং শাস্তি মারে না নাंनाय ও দাবিসে তিনি রাজ্য সরকার তিনি মা দাবি খালাयो তিনি বিক্ষোভ মিছিল দেইব দङ जों आसुगै दंला जों ओ हावो गणतंत्र हा फाइफ्रुमनि चिमिनो उमहायकै सुसन बंचना जों बेबाक जागानो बुथार जागा टक्सा जागा जों बिचार माया ओ बिचार नन जों नायो ओ बिचार जाते जों मानानि उंथ जे गठना डाक्टर सुरेंद्र न बुथार माने आबो हेलायखनो नेकारजनक गठना जे चिनि बरंग आहायकै बुथार माने कतर बर रंग बुथारै नायतुगै बुथार माने आबरो सुरक्षानि बागै दाक्ति आबनो खलायतो त्रिपुरा सारो अनेक सह्य खलायका आं सानामाय सारा त्रिपुरा रायजो त्रिपुरा सारो आबो कुनो साम्प्रदायिक कगया जों हानि इन्डिजिनास जों हानि बुसारो এই बुसारो सेफ्टिनि बागै जों जिरि खगलाय दंगो आबोनि बागैनि जों नायो जिनि बागै त्रिपुरालेण्ड नांगो ओ त्रिपुरालेण्ड चुनो रिनानै नांनाय दुसि रंगबो तारिखै शास्ति रिनानै जेल दारानि व्यवस्था मा खलायनाय आबोनो sei मुसला आं कयो